समस्तंकु एडीएस नॉलेज पॉइंट रे स्वागत मु आपणकर प्रिय डीके सार देखंतु पिला माने गंजाम जिला छत्रपुर गृहरक्षी कार्यालय तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीछि एथिरे आपण मानकर गंजाम जिल्लार होमगार्ड रो नोटिफिकेशन ता विषय रे आमे डिटेल आलोचना करिवा पूर्व जो माने नवा करिके आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे काहे कि ना मु ऑल जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन नॉलेजेबल वीडियो एवं एग्जाम एनालिसिस वीडियो ए चैनल माध्यम रे प्रोवाइड करथाय तेणुक वीडियो छाड़ू छाड़ू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टे चली जीवो बुझिला तेणुक किछि असुविधा होबो नै डरिवार किछि नै पिला माने चलंतु विडंबन करी आरंभ करिवा ओके देखि पारुछंती पिला माने ए होछि गंजाम डिस्ट्रिक्ट छत्रपुर जिला गृहरक्षी कार्यालय ऑफिशियल नोटिफिकेशन एथिरे आपण मानकर टोटल 135 टी वैकेंसी आसीछि एई होमगार्ड रे 135 टी वैकेंसी बहुत इंपोर्टेंट गंजाम जिल्लार कैंडिडेट मानक पई देखंतु ता विषय हम डिटेल जानिबा प्रथमे जानिबा एई फॉर्म टी आपण माने 28/5/2025 सकाळ 10 घटिका ठारू 6/6/2025 माने जून मास 6 तारिख अपराह्न 4 घटिका पर्यंत आपण माने एई फॉर्म को आवेदन करि परिबे बुझियला को जगार आवेदन करेंगे देखंतु आपण मानकर गंजाम जिलार छत्रपुर ठारे समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी अधिकारी तांकर ऑफिस रे सबमिट करेंगे बुझियाला पिला माने देखंतु सबमिट तो करेंगे किंतु सबमिट करबा पूर्व एई होमगार्ड रो फॉर्म दरकार हेइथाय ता माने से फॉर्म टी होची फॉर्म को बा फॉर्म ए एई फॉर्म टी आपण मानक निकटस्थ थाना फांडी किंबा समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी रे एई फॉर्म टी पाई जिवे किछि असुविधा होबो नै ता नहले हमरो एई चैनल रो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एडीएस नॉलेज पॉइंट सर्च करी मध्ये आपण जॉइन करि परिबे काहे कि ना से टेलीग्राम चैनल रे मु बोथ ओडिया एंड इंग्लिश रो फॉर्म को छाडी दैछि बुझ पाले ताकू डाउनलोड करी प्रिंट आउट करी मध्ये फिल अप करी आपण पोस्ट करि परिबे बुझ पाले ता नहले एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक रहिछि से लिंक माध्यम रे आपण माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबे और सेथुरु जो ओडिया किंबा इंग्लिश रो जोटा आपनकर इच्छा हबो बुझला सेही पीडीएफ को डाउनलोड करी प्रिंट आउट करिवे और फिल अप करी जो जो डॉक्यूमेंट्स कथा मु कहिबी से डॉक्यूमेंट्स गुडा को कलेक्शन करिकि आपण मानकर छत्रपुर समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी जो ऑफिस अछि से ऑफिस रे आपण सबमिट करि देबे बुझि गले कोठु फॉर्म पाइबे केमिति फिल अप करिवे कोन कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार आउ को जगार आउ केबे को समय रे सबमिट करिवे आपण मानकू पूरा आइडिया आसीगला पूरा क्लियर किछि असुविधा नाही ओके चलंतु या विषय रे आउ डिटेल जानिबा जा फल रे आपण मानकर कोनोसी प्रॉब्लम होबो नाही फिल अप समय रे किंबा अप्लाई समय रे ओके देखंतु पिला माने मु पूर्वरु कहिथिली आपण मानकर गंजाम जिल्ला पई 135 टी पोस्ट वैकेंसी रहिछि ता भितरु पुरुष पई 101 टी आ महिला पई 34 टी पोस्ट वैकेंसी रहिछि बुझियला ता भितरु हमर देखंतु डिवीजन अनुसार कोन कोन डिवाइड कराइछि पोस्ट गुडा को प्रथमे देखंतु सामुद्रिक गृहरक्षी ता माने मेराइन होमगार्ड पई आपण मानकर 15 टी पोस्ट वैकेंसी रहिछि से बिडा कंप्यूटर आपण मानकर ड्राइवर रोसैया धब्बी दर्जी तांकर मध्य केते केते वैकेंसी अछि आपण माने जानि नियंतु बुझि गले पूरा क्लियर पिला माने एबे हमें जानिबा आपण मानकर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबा दरकार प्रथमे देखंतु आपण मानकर गंजाम जिल्लार स्थायी बासिंदा हितबा दरकार 2 नंबर रे आपण माने देखंतु 1/1/2025 माने जनवरी 1 तारिख 2025 मसिया सुद्धा आपण मानकर 20 रु 60 वर्ष बयस रहितबा दरकार जदि ता पाखरु कम किंबा ताठारु अधिका बयस रहितांती ताले आपण मानकर फॉर्म रिजेक्ट हेइ जिवो बुझि गले देन थर्ड पॉइंट को देखंतु आपण मानकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 5th पास हेइतबा दरकार देन फोर्थ नंबर देखंतु आपण माने ओडिया भाषा रे कहिबा पढिबा लेखिबा इत्यादि आपण मानकर स्किल रहिबा दरकार बुझि गले देन 5 नंबर रे आपण माने देखि पारुथिबे जो कैंडिडेट अप्लाई करिवे सेमानकर चरित्र भलो होइतबा दरकार ता माने तांकर कोनोसी फौजदारी मामला रे विचाराधीन होई नथिबे माने क्रिमिनल प्रोसीजर बा क्राइम कर नथिबे बुझियला नेक्स्ट आपण मानकर 6 नंबर पॉइंट एथिरे कोन कहूची ना आपण मानकर शारीरिक आउ मानसिक माने फिजिकल आउ मेंटली हैंडिकैप नथिबे बुझि गले पूरा क्लियर ताले एतिकी आपण मानकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिबा दरकार ताले एई फॉर्म को निश्चय भाबरे आपण माने फिल अप करि परिबे आउ पोस्ट करि परिबे बुझि गले
କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରାଇନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 15ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂର କାପାସିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂର ସ୍କିଲ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ପହଁରି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଗଲେ? ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଫର୍ମ କଥା, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା, ଫାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ସମାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ତା ନହେଲେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାର PDF ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ସେହି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବେ। କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେହି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫର୍ମଟିଏ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲେ? ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ କପିଟିଏ ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କଥା କହିବି ତାର କେବଳ ଜେରକ୍ସ କପି ପିଲାମାନେ ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? ଅରିଜିନାଲ କୌଣସି ଦେବେ ନାହିଁ, ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବେ ଆଉ ତା ତଳେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତାମାନେ ନିଜର ସାଇନ୍ଟିଏ କରିଦେବେ ତଳେ, ଏତିକି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବେ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ 4ଟି ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେକର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ DLର, ହେଇଥାଇପାରେ ହେଭି, ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେକୌଣସି ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଧିକା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି, ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ପିଲାମାନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହୋମଗାର୍ଡ଼ 69ଟି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଗଲେ? ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ମାନେ ସମାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ଅଫିସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଯାହାର ଘର ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ସିଧା ଯାଇକି ତାକୁ ସବମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟରେ ବା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? এই ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ 6/6/2025 ମାନେ ଜୁନ୍ ମାସ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଟିକା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତା ନହେଲେ ଫର୍ମଟିଏ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପ୍ଲାଏଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା? ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଜାଣିଗଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, କେବେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।